Sanmezatsotery Rabenandrasan est un chauffeur pas comme les autres. Non pas qu'il ait une conduite spéciale, c'est juste parce qu'il conduit une voiture spéciale, une ambulance. Et cela fait 2 ans qu'il pratique le métier d'ambulancier, en plus de savoir conduire et de s'occuper des aspects mécaniques de son véhicule. Il doit aussi maîtriser les équipements médicaux qui sont à bord. Mais surtout, il doit avoir un mental d'acier. Dia vao tonga te-ampiasana ianao dia vao omaninao ny fiarakodia ho entinao miatrika an'ilay asa. Tsy maintsy verifianao ny ranon'ny fiarakodia, verifianao ny fandriana entina marary sy ny oxygène sao sanatria misy tsy tomoana. Dia miezaka amin'ny réglé an'ireny vao tonga zany, manasa fiara koa anatin'izay. Dia une fois milamina izay rehetrarehetra ihany dia miandry antsy fotsiny amin'izay ianao. Dia tsy mikorompaka eo avonina foana zany ny sainao, vonina ny fiarakodia. Dia tsisy fikoropana fa vao une fois misy miantsy dia lasa zany ianao. Dia ohatr'izay foana no isan'andro. Ilay izy moa tamin'ny voalohany mbola tsy zatra ianao dia ohatrany mafimafy ihany. Fa amin'izao efa zatra zany dia efa mandeha ho azy ohatrany efa fiainana isan'andro ilay ohatrany efa mafaly anao zany ilay azay ny asanao dia efa tsy maintsy ataonao foana izay mafaly anao amin'ny asanao vao maingana hatrany ianao zany. Pour faire ce métier, savoir conduire est la première compétence, mais il faut aussi avoir quelques notions en matière de soins et de premiers secours, parce que l'ambulancier est souvent appelé à donner un coup de main à l'ensemble des agents de santé déployés pour secourir les patients. Dia eo ihany koa nefa aloha tsy maintsy mila formation ihany koa ianao amin'ny dokotera sy ny mpiara-miasa aminao ohatrany ao anatin'ny fahasalamana zany mila formation amin'ny resaka fandraisana marary sy ny fomba fitondrana an'ilay fiara raha ohatr' izao mararitsika dia ohatr' izao zany ny fandehantsika, raha ohatr' izao mararitsika dia ohatr' izao ny fandehantsika dia mila fiofanana kely any zany. Raha eto amin'ny ville moa zany ny vitesse farany ambony eo amin'ny 70 km/h zany. Raha amin'ny alina no afaka mety manao 80 raha arakaraka ilay lalana. Zany hoe fitandremana tsy maintsy asina foana zany. Mila narary be ilay ndraiky zao olona voan'ny Covid dia efa zany hoe forme grave moa zany. Dia atao anatin'ny vent be zany izay tamin'izay. Dia tsy maintsy niezaka zany nanao izay ny tena hoe effort zany amin'ny resaka resaka compétence amin'ny fitoranan'ilay fiara zany. Dia miezaka tena hoe mandeha mafy ianao zany nefa tsy manao accident zany ianao fa miezaka tena hoe vonjena no atao zany dia miezaka ianao manao izay tena hahatongavan'ilay olona any amin'ilay toerana. Mais au-delà des compétences et des connaissances, un ambulancier doit avoir des qualités humaines indéniables. Aminahy manokana zany dia ny fiezahanao zany ny hamonjy ain'olona zany dia mila zany ianao matotra voalohany indrindra dia mila sérieux zany ianao dia mila mitandrina ihany koa nefa ianao eny ampitondrana fiarakodia mba tsy hisiana sanatria ianao hoe hisy loza indray vao mahitombo mety loza hitranga, mety misy marary ianao koa sanatria mety hanao accident dia mety lasa hitombo ilay loza misy. Dia miezaka zany ianao ho ara-potoana ny akanao an'ilay olona ny amin'izay misy anazy dia ho ara-potoana koa ny hitondranao an'ilay olona ho any amin'ny hôpitaly mba tsy hisy accident indray zany fa mba ho vita tanteraka tsakasan-dava zany ilay asanao amin'ny vonjay. Dia ankoatran'ilay mitondra an'ilay fiara dia ny ankoatr'izay ny hitsapaka andraikitra raisina eo amin'ny fifanampiana miaraka amin'ireo dokotera sy ny broncardeur zany. Ny andray ohatrany anatin'isy fametana ohatra hoe resaka fijerevana ny oxygène alohan'ny haingaina zany. Satria misy oxygène indray ilay olona sepitra dia mila oxygène sy ny fitaovana miaraka amin'izay. Dia izay zany no vérifie dia ny fandriana ihany konko izay moa vérifie ny fandriana sao dia sanatria mihetsiketsika ny fandriana na sao dia sanatria mety enjera dia vérifie ny daholo moa zany izay dia miezaka mampidina an'ilay marary miaraka amin'ny brancardie eo dia mifanampy daholo miaraka amin'ny dokotera indray. Sanmezatsotery Rabenandrasan et ses collègues travaillent par rotation.
Il est de garde sur 24 heures, puis il a 24 heures de repos. Le travail peut parfois être difficile, mais notre ambulancier l'a choisi pour pouvoir aider les autres, même si au départ, il ne se destinait pas du tout à ce travail. Fianarana natao vo hafa zany fianarana natao system fa noho ny fitiavana an'le amin'ny zay hoe en tant que manavitra ain'olona zay zany de zay no ohatrany hoe nampazotana am'le izy de fitiavako mihitsy zany le izy hoe zava-dehibe ho an'ny fiarahamonina sy ny ho an'ny tanindrazana hoe mamonjy ain'olona